नाजरीन, शुभ सवेरे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है। हमारे अहद साज अदाकार रशीद नाज साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अदाकारी का एक बाब अपने अख्ताम को पहुंचा। एक ऐसा शख्स जिसने पश्तो ड्रामों से अपने करियर का आगाज़ किया और फिर बॉलीवुड तक उसकी गूंज पहुंची। एक ऐसा शख्स जिसे अदाकारी की एकेडमी कहा जाता था और थे तो वो पश्तो, लेकिन अगर उन्हें कोई पंजाबी चौधरी भी बनना पड़ा, कोई डकैत बनना पड़ा या जिस तरह का किरदार हुआ, उन्होंने बहुत शान के साथ निभाया। और हम जैसी 3 नस्लें जो हैं उनकी अदाकारी को देखते हुए जवान हुई हैं। तो एक अहद था अदाकारी का जो अब तमाम हुआ है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रशीद नाज साहब के मद्दा है बहुत दुख का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अचानक उनके ये इंतकाल की खबर सामने आई है। रशीद नाज साहब वो अदाकार हैं या उस फहरिस्त में उनका शुमार होता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़वाल नहीं देखा। बड़े बड़े अदाकार आए हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने एक अरसा उन्होंने बूम देखा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर जो है उनका उरूज कम होता गया, उन्हें काम मिलना बंद हो गया। लेकिन रशीद नाज साहब उन अदाकारों में शुमार होते हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़वाल का मुंह नहीं देखा है। अपने आखिरी वक्त तक वो रिटायर नहीं हुए थे। तो सबसे पहले अगर मैं उनके इंतकाल की वजह के बारे में आपको बताऊं तो अलील थे कुछ अरसे से। उनके बेटे जो हसन नुमान अदाकार हैं, उन्होंने बताया कि वो कुछ अरसे से अलील थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके मुताबिक इस्लामाबाद का एक निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका इलाज जारी था और बड़े बेहतर अंदाज में उनका इलाज हो रहा था। जितने वसाइल बरोकार लाए जा सकते थे, जितना अच्छा उनका इलाज करवाया जा सकता था, उसकी कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, ये अल्लाह का हुक्म है। जो इस दुनिया में आया है उसने मुकर्रर वक्त पर इस दुनिया से जाना है। तो रशीद नाज साहब जो है आज सुबह जो है उनका इंतकाल हो गया, जिसकी खबर उनके बेटे हसन नुमान ने दी है। और कुछ चैनल्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया न्यूज़ पर मैंने ये सुना, जो उनके नुमाइंदे ने ये रिपोर्ट किया कि उनका जो इंतकाल है वो लाहौर में हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, उनके बेटे ने ये कन्फर्म किया कि उनका जो इंतकाल है रशीद नाज साहब का वो इस्लामाबाद में हुआ और वहीं पर वो ज़ेर इलाज थे और उनकी जो मैयत है वो फिर पेशावर ले जाई गई है। उनके जनाजे के बारे में अगर आपको बताऊं तो आज 3 बजे वहाँ पेशावर में ही उनकी जो नमाज जनाजा है वो वहाँ पर अदा की जाएगी, जिसमें ये एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शरीक होगी। क्योंकि रशीद नाज साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को महसूस किया है, अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ की है। और KPK के वो रहने वाले थे और KPK का अपने इलाके का उन्होंने नाम और रोशन किया है। उनकी पैदाइश जो है वो 1948 में हुई थी KPK में, और उनका जो करियर का आगाज़ है नाजरीन वो 1971 में होता है। और शुरू में रशीद नाज साहब जो हैं उन्होंने पश्तो और हिंदको ड्रामों में काम किया, क्योंकि उनकी आबाई जो लैंग्वेज है, मादरी जो उनकी ज़ुबान है वो पश्तो थी। तो इनिशियली उन्हें अपने लोकल सतह पर ही उन्हें काम मिलना शुरू हुआ और वहीं पर उन्होंने काम किया, लेकिन वो वहाँ पर रुके नहीं हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो उर्दू ड्रामे हैं या फिर फिल्में हैं उनमें उन्होंने एंट्री दी। उनका पहला ड्रामा नामूस था और फिर आगे बढ़ते बढ़ते सैयद नूर की पहली फिल्म थी उर्दू जो उन्होंने की थी 80s में, गालिबन 1988 में। और फिर उनका जो उर्दू फिल्मों का सफ़र है वो भी शुरू हुआ और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत बेतहाशा काम किया और तरह तरह के किरदार निभाए। अब रशीद नाज साहब की खासियत नाजरीन ये है कि उनकी जो मादरी ज़ुबान है वो पश्तो है, लेकिन उन्होंने वैरायटी काम किया है। ऐसी मिसालें में बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम अदाकार हैं जो इस तरह से आए हैं और उन्होंने फिर मेन स्ट्रीम में जाकर काम किया है। उन्हीं में से एक रशीद नाज साहब थे जो वहाँ से उठकर आया और फिर मेन स्ट्रीम में उन्होंने काम किया, चाहे उर्दू ड्रामे हो। उनका एक बड़ा मशहूर ड्रामा था दस्त, जिसमें नुमान एजाज साहब थे और अतीका ओडो थी। उस दौर का वो बड़ा ज़बरदस्त और मेगा हिट ड्रामा था PTV के ज़माने का। तो रशीद नाज साहब ने जो है PTV के जो मेन ड्रामे हैं, जो मेगा हिट ड्रामे हैं, उनमें काम कर रखा है और लीड जो किरदार है उनमें काम किया है और तरह तरह के किरदार निभाए। जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था कि चाहे उन्हें कोई पंजाबी किसी गांव का चौधरी बनना पड़ गया है, चाहे कोई वडेरा बनना पड़ गया है, चाहे कोई डकैत बनना पड़ गया है, कोई भी उनको किरदार मिला है तो उन्होंने उसके साथ जो है वो पूरा इंसाफ किया है। और यही वजह है कि हम उन्हें अदाकारी की जो है वो अकेडमी कहते थे। और उन्होंने फिर बॉलीवुड में भी काम किया। उनकी जो आखिरी फिल्म थी बॉलीवुड की वो बेबी थी,
2015 میں غالباً وہ ریلیز ہوئی، جس میں اکشے کمار ہیرو ہوتے ہیں، اور اس میں رشید ناز صاحب نے جو ہے وہ ایک ویلن کا کردار نبھایا تھا، ایک ٹیررسٹ ہوتے ہیں اس کا انہوں نے کردار نبھایا تھا، جس کو کافی پسند کیا گیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ گانوں میں بھی انہوں نے کام کیا، جس میں سے جو سب سے سر فہرست گانا ہے وہ جو انارکلی کے اوپر ایک گانا بنا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم اسے بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ پی ٹی وی کا وہ زمانہ تھا، کوئی اور ٹی وی چینلز ہوتے نہیں تھے، تو ہم وہ ایک خاص ٹائم تھا جس کے اوپر یہ نشر ہوتا تھا یہ گانا، اور پھر ہم سارے جڑ کر ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھ جاتے تھے یہ گانا سننے کے لیے۔ تو وہ گانا آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ اس میں انہوں نے جو بادشاہ اکبر ہے ان کا جو ہے وہ کردار نبھایا تھا، اور وہ گانا بھی آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے دیگر ڈراموں کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان میں سے خدا زمیں سے گیا نہیں ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہے، اس میں انہوں نے کام کیا۔ انکار، انوکھی، اپنے ہوئے پرائے، غلام گردش، دوسرا آسمان، ناموس، پتھر اور آن، یہ ان کے جو میگا ہٹ ڈرامے ہیں ان کا میں نے سرسری سا آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، کیونکہ تقریباً انہوں نے 50 سال ہو گئے انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے تھے، تو بڑا ایک لازوال کام کیا ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب زندگی کی حقیقت تو یہی ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور چاہے وہ رشید ناز صاحب جیسا ایک کامیاب ترین اداکار ہی کیوں نہ ہو، جو مقررہ وقت ہے اس کے اوپر انہوں نے جانا ہے۔ ان کے آخر میں تھوڑا سا فیملی کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو فیملی ان کی بڑی ویل سیٹلڈ ہے، جہاں انہوں نے شہرت پائی رشید ناز صاحب نے، وہیں دولت بھی انہوں نے سمیٹی، اور اپنی فیملی کو ویل سیٹلڈ کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی وراثت بڑھانے کے لیے ان کا بیٹا حسن نعمان موجود ہے۔ حسن نعمان ایک مشہور اداکار ہیں، اور وہ رشید ناز صاحب کے بیٹے ہیں۔ حسن نعمان جو ہیں وہ نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے، اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کیا، اور پھر جو ان کی شادی ہوئی ہے وہ بھی ایک شوبز کی شخصیت مدیحہ رضوی صاحبہ سے ہوئی ہے، تو ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ ایک بڑا خوشحال اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے والا ایک گھرانہ ہے۔ تو رشید ناز صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا بیٹا حسن نعمان جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت دے، انہیں صبر دے۔ بڑی مشکل گھڑی ہے جب باپ کا سایہ اس طرح سر سے اٹھ جاتا ہے، تو یہ بڑا مشکل انسان کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ تو بے شک حسن نعمان اس زندگی میں سیٹلڈ ہیں، لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، اور اس طرح مطلب ایسا کوئی جب ان کی ظاہری آپ شخصیت دیکھتے ہیں رشید ناز صاحب کی تو آپ کو کہیں ویک نہیں لگتے۔ ان کی آخری تصاویر یا ویڈیوز بھی دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ انہیں بولنے میں مشکل آ رہی ہے یا چلنے میں مشکل آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑے ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں۔ تو اس طرح سے جب ان کے فینس کو یہ اچانک خبر ملی ہے تو بہت دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے۔ رشید ناز صاحب کا جو کام ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے۔